ଯେଉଁମାନେ +3 ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ +3 ସ୍ପଟ୍ ବା ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ଆଡ଼ମିସନ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଓ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସ୍ପଟ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଡେଟ୍ ଯାହା ବି ରହିଛି ତା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ କେବେ ଆଉ କେଉଁଠାରୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ପଟ୍ର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବା ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ତା ସହିତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ +3ର କ୍ଲାସ୍ କେବେଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଯାଇ ନୂଆ କଲେଜରେ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେଠି ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ପଚାରିବେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ ହେବି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଦିନ ଇଭିନିଂରେ ଲାଇଭ୍ ଯାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଇଭିନିଂରେ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ସେ ଲାଇଭ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇ ମୋତେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆନ୍ସର ଦେଇଦେବି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ବା ପିଡିଏମ୍ ମାର୍କେଟ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର 22 ତାରିଖରେ ମନେ ରଖିବେ 22 ତାରିଖରେ +3 ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, 22 ତାରିଖରେ +3 ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ ଏବଂ 23ରୁ 24 ଏଇ 2 ଦିନ ଭିତରେ ସେ କଲେଜରେ କେତେ ଗୋଟି ସିଟ୍ ବଳି ପଡ଼ିଛି ବା +3 ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପରେ କେତେ ଗୋଟି ସିଟ୍ ସ୍ପଟ୍ ବା ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟକୁ ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ 23 ଏବଂ 24 ଏଇ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେହି କଲେଜରେ କେତେ ଗୋଟି ସିଟ୍ ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ବଳକା ରହିଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ବୁଝିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଡେଟ୍କୁ 25 ଜୁଲାଇ ସକାଳ 10ଟାରୁ 28 ଜୁଲାଇ ରାତି 11:45। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, 25 ଜୁଲାଇ ସକାଳ 10ଟାରୁ 28 ଜୁଲାଇ ରାତି 11:45 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ସ୍ପଟ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ପଚାରିପାରନ୍ତି ଆମେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବୁ? ରିପୋର୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଦ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ଇନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ ଫର୍ ଦେୟାର ଅଫର୍ ଚଏସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଲେଜ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ୱେଟିଂ ରାଉଣ୍ଡ ବା ସ୍ପଟ୍ରେ କୌଣସି ଅଫଲାଇନ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାମ୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ହୋଇଥିଲା ବା ଆପ୍ଲାଏ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣ ସେହି ସାମ୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଲଗ୍ଇନ୍ ଏବଂ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଇଡି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କେଉଁ କଲେଜ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସପୋଜ ଆପଣ କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ବା କାପ୍ ଆବେଦନ ବେଳେ 3ଟା କଲେଜ ଆପଣମାନେ ଦେଇଥିଲେ। ସପୋଜ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉ, ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉ, ଆପଣମାନେ 3 ନମ୍ବର କଲେଜ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଉପର କଲେଜ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି 1 ନମ୍ବର କଲେଜ ପାଖରେ ଚେକବକ୍ସ, 2 ନମ୍ବର କଲେଜ ପାଖରେ ଚେକବକ୍ସ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅପର ଅପସନ୍ ମାନେ 3 ନମ୍ବରରୁ ଉପରେ ଯେତେ ବି କଲେଜ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିଥିବେ ସବୁ କଲେଜ ଆପଣ ଚେକବକ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବା ଟିକ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସବୁବେଳେ ଯାହା ବି ଆବେଦନ କରିବେ ସବୁବେଳେ ଅପର ଚଏସ୍କୁ କେବଳ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଧର ଲୋୟର ଲେବୁଲରେ 4 ନମ୍ବର, 5 ନମ୍ବର, 6 ନମ୍ବର, 7 ନମ୍ବର ଏଇଭଳି କଲେଜ ଥାଇପାରେ। ତ ଲୋୟର ଲେବୁଲ କଲେଜ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ରଖିଲେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ବା କାପ୍ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯାଇ ସ୍ପଟ୍ରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। କେବଳ ପୁଣି ଅପର ଚଏସ୍ କଲେଜ ପାଇଁ ଲୋୟର ଚଏସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଟ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ 31 ଜୁଲାଇ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ, 31 ଜୁଲାଇ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ମେରିଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଆଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍ପେସ୍ ଆମong ଦ ଅନଲାଇନ୍ ରିପୋର୍ଟର ୱେଟିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ସାମ୍ସ ତରଫରୁ କଲେଜମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ଲଗ୍ଇନ୍ ପେଜ୍ରେ। ମାନେ ସାମ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରି କଲେଜମାନଙ୍କୁ 31 ଜୁଲାଇ 4ଟା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବ। ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ 31 ଜୁଲାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ପରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, 1 ଅଗଷ୍ଟ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ସମୟରେ ମନେ ରଖିବେ, 1 ଅଗଷ୍ଟ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ସମୟରେ publication of selected as well as waiting list applicant list by institute at their notice board website and will also communicate to the applicant via phone call SMS। ଦେଖନ୍ତୁ, 1 ଜୁଲାଇ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ପଟ୍ର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।
बुझीपारे केवल मेरिट लिस्ट प्रकाश पाए 2 प्रकार लिस्ट प्रकाश पाइब जहाँकि वीडियो माध्यम आपको पूर्व जनाई गोटे रहिबो सिलेक्टेड लिस्ट आउ गोटे रहिबो वेटिंग लिस्ट सिलेक्टेड लिस्ट माने से सिलेक्ट होइजंती सेमानकर एडमिशन होइजिवो जदि सिलेक्शन लिस्ट के एडमिशन न करती ताले वेटिंग लिस्ट जना जाइकी सेठी एडमिशन नहीं पारिबो आपण माने पचारि पारंती आमे स्पोर्ट्स सिलेक्शन सिलेक्ट हेइछु किबा नाही आमे किपर देखिउ देखु आपण माने जो कॉलेज आवेदन करेंगे से कॉलेज नोटिस बोर्ड रे आपण मानक सिलेक्शन मरा हो जिवो आपण माने चाहिए कॉलेज नोटिस बोर्ड देखी आपण मानक सिलेक्शन चेक करि पारिबे ता सहित कॉलेज जो वेबसाइट थाए वेबसाइट रे मध्य कॉलेज तरफ अपलोड होइबो आपण माने संपुक्त कॉलेज वेबसाइट जाई निजर सिलेक्टेड लिस्ट हो किबा वेटेड लिस्ट हो आपण माने चेक करि पारिबे ता सहित जदि आपण माने सिलेक्टेड हेइथिबे कॉलेज तरफ आपण फोन कॉल किबा एसएमएस माध्यम रे आपण को जणाई दिया जिवो बुझीपारे आपण मानक सिलेक्शन केबे आसीबो एबे बुझीबा आपण मानकर एडमिशन जब सिलेक्ट होउछंती आपण मानकर केबे एडमिशन रहउछि ए 12 नंबर पॉइंट देखंतु 2 अगस्त सकाळ 9 टारू 3 अगस्त 5टा भितर मन रखिबे जदि आपण माने स्पॉट किबा वेटिंग रे सिलेक्शन होउछंती आपण मानक एडमिशन 2 अगस्त 9 टारू सकाळ 9 टारू 3 अगस्त संध्या 5टा भितर आपण माने संपुक्त कॉलेज को जाई जहाँ भी आपण डॉक्यूमेंट लागिबो सेटा नै आपण माने एडमिशन नै पारिबे एटी पढन को लिखाइछि reporting of waitlisted applicant to take admission in one of the selected college where the total or differential admission fee will be deposited directly at the college in the online mode देखंतु आपण मान एडमिशन जब सिलेक्ट होइथिबे तो 2 रु 3 दिन अछि आपण माने एडमिशन करि पारिबे एवं सपोज आपण माने दुईटी कॉलेज में अप्लाई करथिले दुईटी कॉलेज रे मध्ये आपनको सिलेक्शन आछि सेठी आपण मानु गोटिए चयन करबा ପାଇଁ पड़िबो ध्यान देबे जदि आपण मानु दुईटा कॉलेज सिलेक्शन आछि थाए आपण मानकर गोटे कॉलेज ही आपण मानकु चूज करै पड़िबो जोथरे आपण मानकर एडमिशन नेबाकु इच्छा अछि बुझी पारिले एवं गोटे एडमिशन आपण दुईटा कॉलेज गोटे को चयन कर साला परे आपण सेठी निजर एडमिशन फी देबे एबे पचारि परिबे आपण एडमिशन फी हम केते देबु जदि आपण माने फर्स्ट सिलेक्शन हो कि सेकंड सिलेक्शन हो कि थर्ड सिलेक्शन रे आपण स्लाइड कि फ्लोट माध्यम ऑनलाइन पेमेंट करथिले आपण मात्र डिफरेंशियल अमाउंट पे करे पड़िबो बा बाकी किछि पेमेंट करे पड़िबो कि न पड़ी भी पारे सेटा डिपेंड करे आपण मानकर पूर्व एडमिशन फीस ऊपर जदि आपण नुआ स्टूडेंट अछनी जो मानकर प्रथम थर पई स्पॉट एडमिशन हेछि से मानकर टोटल एडमिशन फीस पेमेंट करे पड़िबो आपण माने पचि परिबे हम से पेमेंट कोड करियो क्लियरली मेंशन अछि डायरेक्टली एट द कॉलेज आपण माने कॉलेज को जाई ऑनलाइन माध्यम रे डायरेक्ट पेमेंट करि पारिबे थ्रू नेट बैंकिंग हो बैंक चालान हो नेफ्ट हो यूपीआई हो आपण मन चाहिए डायरेक्ट कॉलेज रे पेमेंट करि पारिबे एति पई ऑनलाइन रे पेमेंट व्यवस्था नाही बुझी पारिले आसुन जीवा आपण मानकर क्लास केबे हबो देखु आपण मानकर स्पॉट जहाँ भी गाइडलाइंस थिला बा डाटा ऑपरेशन काम थिला 3 अगस्त सरी जीवो 3 अगस्त पर जना पड़िबो जे फेज 1 परे केते सीट बळका रहिछि तो सेही बळका सीट को फिल अप करबा पई आपण मानकर फेज 2 बा प्लस 3 सेकंड फेज एडमिशन आसीबो जते बेला आपण मानकर इंस्टेंट एवं सप्लीमेंटरी पिला देइथिले से मानकर रिजल्ट प्रकाश पाई सला परे एवं आपण मानकर फेज 2 रो नोटिफिकेशन बा गाइडलाइंस सांस द्वारा जारी करा जिवो एबे बुझिबा आपण मान क्लास केबे हो एठी 14 नंबर पॉइंट क्लियर से देखंतु 1 अगस्त तारु तो 1 अगस्त 2024 तारु आपण मानकर प्लस 3 फर्स्ट क्लास आरंभ हेबो आपण माने चाहिए 1 अगस्त तारु जो कॉलेज आपण माने एडमिशन नै चंती से कॉलेज जाई क्लास करि पारिबे आशा करे वीडियो आपण मान भल लागिथिबो जदि भल लागिछि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे पीटीएम मार्केट टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छी आपण मैंने चाहिए जॉइन हो पारे धन्यवाद।